आज 12 घंटिया मयूरभंज बंद पालन करा सकाळ 6टारू संध्या 6टा पर्यंत अखचक बंद रासगोविंदपुर आश्रम विद्यालय छात्री मृत्यु प्रतिवाद में बीजेडी यह बंद डाकरा देछि। विषाक्त खाद्य जो छात्री मृत्यु होता अभियोग होती। बीजेडी कही यह हड़ताल आम पिला सुरक्षा पाई सरकार अवहेलू छात्री मृत्यु है। संपृक्त छात्री को न्याय देवाई बंद पालन करा आंदोलन हेले ही शोइथिबा सरकार निद भांगिबो। 146 छात्र छात्री को विषाक्त खाद्य प्रदान करिबारे किए दायी बोली प्रश्न करिछि बीजेडी। यह बंद को विभिन्न दलगत निर्विशेष में समस्ते समर्थन देइछन्ति। यह सहित जिला वकील संघ बस संघ परि अनेक संगठन सामिल होइछन्ति। मयूरभंज बीजेडी जिला सभापति तथा पूर्वतन मंत्री सुधा मार्डी नेतृत्व में यह बंद पालन चली। बांगिरपोशी पुरी सुपरफास्ट ट्रेन बेतनटी स्टेशन निकट में अटकी रही। बारिपदा दे जाइथिबा 18 नंबर जातीय राजपथर पालबनी बाईपास मुर्गाबाड़ी छकरे टायर जाली रास्ता अवरोध करा अटकी रही बहु गाड़ी मोटर। अत्यावश्यक दुकान खोला रहा सहित आंबुलांस को अटका नहीं बोली कहुई। विचार विभाग तदंत दाबी करूँ आम साटिस्फाइड हुए आज रिसीव कर तो विचार विभाग तदंत हो से पिला को जे परिवार को क्षतिपूरण बाबद मिनिमम लक्षटी टंका देवार से परिवार दाबी कर दाबी करूँ। कारण गत मासरे 25 लाख टंका माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार कटक मेडिकल जो मैंने अग्नि संयोग पर मृत्युवरण कर 25 लाख टका परिवार पिला दिखाई। आम भावी पारूनु जे सरकार आदिवासी प्रति पात्र कहीं गोटे छोट छुआ भविष्य अच्छे कहीं 2-4 लाख देकर खसी व्यवस्था कर यार केमिति सुदृढ़ीकरण हम आज आमर बीजेडी तरफ 18 तारीख डाकरा देते मयूरभंज बंद डाकरा देते। ये आम भारतीय जातीय कांग्रेस ताकू हृदबोध कला जे गोटे जातीय समस्या नहीं आंचलिक समस्या ये आंचलिक समस्या गोटे मौलिक अधिकार भितर जाऊँगी। तेणु आम नैतिक समर्थन देवा सहित प्रत्यक्ष भाव सहयोग करुँ। मोर कहवा कथा जितेबाला कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज रे जितेबाला 13 जन रोगी आईसीयू भितर पुड़िकी मरीगले स्वतंत्र भाव में 25 लाख टंका घोषणा करागला। किंतु मयूरभंज जिले में देखु ये गोटे कुनी आदिवासी छात्री तार उज्जवल भविष्य थिला ता परिवार पई तार उज्जवल भविष्य से स्कूल को पठाई छात्री मृत्यु है। एत पातर अंतर कौन पाई 7 लाख कौन ताको दयारे आदिवासी मानक जब एत भल पाँच आ सबुठ दुखर कथा हूँ आज ओडिशार मुख्यमंत्री भी जड़े आदिवासी एवं आजिका बंद रे सकाळु नैतिक समर्थन बीजेडी दल को कहीं ना यहाँ आमर गोटे लोकल इश्यू भारी सेंसिटिव इश्यू तो जिला वकील संघ इश्यूटा को भारी सीरियसली एवं समानकर बंद डाकरा को नैतिक समर्थन देछि। अधिक आलोचना करबा आम सहित सुब्रत दास आम रिपोर्टर जोड़ी होइछन्ते। सुब्रत आज 12 घंटिया बंद डाकरा दिया जाइछि। ए बंद डाकरा को केमती देखुछन्ती केते समर्थन मिलुछि? निश्चित भाव देखो सत्य जो भाव में जो मयूरभंज जिला को आज 12 घंटिया बंद डाकरा देती बीजेडी यहाँ नेतृत्व नौ बीजेडी सहित जो अन्य दल मैंने जमी कि जातीय कांग्रेस अच्छी जिला वकील संघ अच्छा विभिन्न प्रकार जो संघ मान बड़ बड़ संघ अच्छा बर्तमान रोचे जिलापाल कार्यालय बर्तमान जिलापाल कार्यालय गैस बंद अच्छी सुरक्षा दृष्टि बारिपदा पौरपालिकार कार्यालय बंद अच्छी रास्तार बर्तमान दुकान बजार जो आज बर्तमान जो जिला बीजेडी पूर्वतन सभापति अच्छा जीतन महांती सर ये जो बंद बंद डाकरा कराई देखुं कहीं बंद डाकरा मयूरभंज चलती बर्तमान बंद दुखर अब परितापर विषय आप तो जानते गोटे झील को विषक्रिया पद्धति जो झीलटी मरी जाइए आज सारा मयूरभंज नुहे प्रकृत में आज सारा ओडिशा दुखित कारण गोटे आदिवासी झील जो मरी जाए आ मयूरभंज जिला गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल ये प्रत्येक आदिवासी जो मैंने अच्छा साधारण वर्ग लोक मैंने सब माँ मैंने आज चिंतित गोटे झील आप तो देखुए सरकार आसला पर गोटे झील मान को निर्यातिता विभिन्न प्रकार अत्याचार अपमान अवहेला होती तेणु ता प्रतिवाद सब तो आम नेतृत्व नहीं आज दुखर परितापर विषय आज मोर सबुठ भल जिन देखा पड़े प्रत्येक घर महिला माने विशेषकर महिला माने झील मैंने आज ए बंद को संपूर्ण भाव समर्थन ये दौरान कारण गोटे झील पिला को गोटे छोट पंचम श्रेणी झील पिला आज गोटे भूल निष्पत्ति सरकार अवहेला आज मरी जाइए। तेणु
ମୁଁ ଏଠି କହିବାର ମାନେ ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି କାରଣ ଏ କଥା ଯେମିତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନ ହୁଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ସେ ଛୁଆ ଆଉ ଘୁରେନି ସେ ଛୁଆ କାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି IPS ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାରଣ 7 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସେ ମା ଖୁସି ହେଇଯିବନି କାରଣ ତା ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଯିବେନି ଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ସରକାରର ଆଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ ଏବଂ ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାରଣ ଆମ ଝିଅଟି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତା ପାଇଁ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେ ଝିଅ ତ ଚାଲିଗଲା ତା ଘର ଲୋକ କିଛି ପଇସା ପାଇବେ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାବବା ଭୁଲ କାରଣ ଆଜି ସେ ଘରର ଝିଅ ମରିଛି କାଲି ଆମ ଘରର ଝିଅ ମରିବ ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହବ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ ଅପମାନ ହବ ଅବହେଳା ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଲଢେଇ କରିବୁ ସ୍ୱୈରତା ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଦାବି ରହୁଛି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ଆମ ଦାବି ଏଥିପାଇଁ ରୁହେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆଜି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଝିଅମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ କଙ୍କାଳ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲଢେଇକୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ଅଛି ବାରିପଦା ସହର ନୁହେଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଆଜି ସାରା ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନଥିଲେ ବି ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ଅଛି 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାରିପଦାରେ ସହିତ ଯୋଉ 4 ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି ବାରିପଦା କଞ୍ଚିଆ ପଞ୍ଜର ବାଣଘାଟି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଆକାରରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ଏ ନ୍ୟାୟିକ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇକି ଏ ବନ୍ଦ ଆକାରରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत समस्त सूचना सुब्रत दास थे आम रिपोर्टर अधिक सूचना देते